बचपन में 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती पक्की हो जाती थी और अब गले मिलने से भी दिलों से मुनाफिकत नहीं जाती। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। सोच समझकर कहा और बोला करो, क्योंकि अल्फाज नस्लों की पहचान और तारुफ करवाते हैं। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। जहाँ इज्जत नफ्स की तौहीन हो रही हो, वहाँ ताल्लुकात सदके में दे दिया करें। अजीम तरीन खूबी ये है कि आप काबिल मोहब्बत होने से ज़्यादा काबिल एतबार हों। कुछ दिल आज़ारियाँ माफ़ तो की जा सकती हैं, मगर भुलाई नहीं जा सकती। गलत को गलत कहोगे तो ताल्लुकात भी ख़त्म होंगे और राब्ते भी, क्योंकि हर शख्स अपनी गलती का सामना नहीं कर सकता। जब घर के बड़े हक और सच का साथ न दें, शिकायतें लगाने और कान भरने का काम करें, तो उस घर की बर्बादी शर्तिया है। दर्द उन्हें बहुत होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा सच्चे और वफादार होते हैं। जैसे हो वैसे नजर आओ, दिखावे के ताज सर पर अच्छे नहीं लगते। मोहब्बत और मौत के सिवा सब कुछ तलाश करो, ये तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले जाके सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अल्लाह ने जो दिया मुझे कमाल दिया, उसके हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हें बहुत से लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, मगर तुम याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोगों के कसूर माफ़ कर दिया करो। यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा फिक्र ना करो, बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तगफार करो। इस्तगफार करने से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल देगा जो फिक्र करने से हरगिज़ नहीं खुलेंगे। अल्लाह के फैसले हमेशा देर से ही समझ आते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं और दिल कहता है, अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ बेहतर हुआ। जिन लोगों को हिसाबी गलतियों का रखना होता है, उनको खाक पता होगा तुमने अच्छाई कौन सी की थी। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीद ही उसे बर्बाद करती है। जो नसीब से ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, यकीन जानिए उनके नसीब बहुत बुलंद होते हैं। तुम्हारी मुश्किल चाहे आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इंसान को सांप डसे तो इंसान मर जाता है, इंसान को इंसान डसे तो वो न मर सकता है और ना ही जिंदा रह सकता है। रिश्ते वक्त के नहीं नियत के पाबंद होते हैं, मगर वक्त नियत का पर्दा चाक कर ही देता है। अल्लाह कहता है, तुम मुमकिन के लिए रोते हो, मैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन करने पर कादिर हूँ। जब अल्लाह से मांग लो तो दिल में ना मिलने का डर ना रखो, क्योंकि अल्लाह ताला उठे हुए हाथों की लाज रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना भी सदका है। इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत और एहसान फरामोशी का नहीं। आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं अगर आपने ज़िंदगी में शऊरी तौर पर किसी को तकलीफ न पहुंचाई हो। तालीम सीखनी है तो उस्तादों से सीखो, हालात से लड़ना है तो बाप से सीखो, और अगर सब्र सीखना है तो अपनी माँ से सीखो। बाकी जो कुछ रह जाएगा वो ज़िंदगी आपको सिखा देगी। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहें तो बड़े हो जाते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, नेकियां हमेशा उल्टा गले पड़ जाती हैं। आजमा कर देख लो, सबसे ज़्यादा जहर वही उगलेगा जिस पर तुमने सबसे ज़्यादा एहसान किए होंगे। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। अगर लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने आपके ऐब छुपाकर आपको लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है।
تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ سیانے کہتے ہیں مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ جب راستے بند لگیں تو سجدہ کر لو، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی اکرم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ آسانی فرما، پھر آسانی، پھر آسانی، پھر اس دل کو سکون دے جس کے حال کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام برداشت ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ پیچھے ہی ہوتے ہیں مگر کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ الحمدللہ میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ دل ہے۔ زندگی میں سب سے قیمتی تحفے اگر کسی کو دینے ہو تو دعائیں، وقت، اعتماد، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ زندگی کے موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ حیثیت ہمیشہ آسمان جیسی رکھو، زمین جتنی بھی مہنگی ہو لوگ خرید لیتے ہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ جس دل میں آپ کے لیے احترام ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے ہرگز وہ راستہ اختیار نہیں کرتا جس میں آپ کی تذلیل کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم دیکھا ہی نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس داغدار ماضی سے آئے ہو، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کو ہر مشکل میں بہت قریب پایا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ پیسے نہیں، اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے تھے کہ میرا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی سرزمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں سہارا دے کر گراتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جنہیں آپ بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کی چالاکیاں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وقت اور حالات سے ہارتے وہ لوگ ہیں
जिन्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं होता। ताल्लुकात हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। कुछ अजियतों की वजाहत अल्फाज नहीं कर सकते। चाहतों का मान रखिए, पछतावे काम नहीं आते। रूमी कहावत है, कुत्ते के सर पर एक बार ताज रख दो तो फिर गले में पट्टा डालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के नज़दीक उन्हें आपकी बेइज्जती करने की इजाज़त ना देना उनकी बेइज्जती होती है। लोग आपके खिलाफ तब होते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। आपका लोगों से जितना कम लगाव होगा, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। आप लोगों को सब कुछ सिखा सकते हैं सिवाय वफादारी, एहसास और अखलाक के। जो चीज़ खून में ना हो वो नसीहतों से कभी नहीं आती। कुछ फासले ज़रूरी होते हैं ताकि इंसान खुद को समझ सके। मतलब के रिश्तों से तन्हाई बेहतर है। हर शख्स अपनी औकात के मुताबिक दस्ता है। हर रिश्ता लफ्ज़ों से नहीं, कुछ रिश्ते एहसास से बनते हैं और कुछ एहसास जिंदगी भर साथ निभाते हैं। जबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। पीछे देखो और खुदा का शुक्र अदा करो, आगे देखो, खुदा पर भरोसा रखो। चमचों की टेंशन तो टेंट सर्विस वाले भी नहीं लेते। वो भी कहते हैं छोड़ो चमचों को, बाकी सामान पूरा करते हैं। जिनके दिल में नफरत हो वो खुद सामने नहीं आते, दूसरों को वर्गलाकर आप पर वार करते हैं। कांच पर पारा चढ़ जाए तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखा दें तो पारा चढ़ जाता है। दूसरों की जिंदगियां जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगते हैं लोग। कुछ दुआएं लफ्जों से नहीं, खामोश आंखों से मांगी जाती हैं।